गुड मॉर्निंग जय गुरु जुहार जय माँ समले रिंकी स्लैब कर्नर की आपण मान को स्वागत केनता अच्छन आपण मैंने सभी आशा कर समस्ते भगवान के कृपार भल थे आमे मैंने भी भल अच्छु आबे टाइम होटा सकालर सकालर 6:30 आज टिके लेट होगा मोर उठबार अलग दिन सकालू उठी जासी बेले जल्दी हो जासी लेट बोले भी कहीं कि 6:30 होचे अलग दिन 6, 5:30 उठी जासी बेले सब लेट होगा लिखे लगुच आज लाइन भी टी बहुत टाइम रू नी न देखूँ केते काଣା हो पारुचे जे ऑफिस जीवार लगी ये कहले कि भात नेमी बोली बेले भात ने तो जनता करी लेट लगे सब भात दाल सब बनाबार लगी बोली बेले मोर साई वीडियो रे कंटिन्यू रहूँ बेले इन देखुन मुई सकाले का राति चाउल उतरे देती माने पिठा करबार लगी आउ इन तांकर लगी हेटा पिठा करूली तापने तो टिके मुटाड़ा खाइमी बोली लेकिन चॉकलेट टिके ई नॉन स्टिकी थी माने तल तेल नी देले भी टिके भल करी नी हेसी के बेले एति लगी टिके तेल दे करी चॉकलेट अपने चॉकलेट भी पसंद करसन लेकिन खराब मासे टिके चॉकलेट के ना भल लागसी जे तथापि भी टिके ना मुई भाबली कि 6-7टा चॉकलेट ताकर लगी बने दिए आउ बाकी से पैनकेक टाइप रो माने टिके से स्पंजी टाइप रो नी हेसी के इलाची के टिके देई करी हेंता टाइप रो पिठाटे बने दे पदे बोली सेटाके अधा रखी दीछे पिठो इन बेले इन जल्दी दिमी सकालू नास्ता बनै पकाउछे का करी कि मते फिर पछे रांधबार अच्छे आज सकालू लाइन नीन बेले लाइन नीते जेनता करी गरम लागसी केते लाइन टिके थिदा बेले जेकिना केन कूलर न टिके बसमी बोली कही हेसी हेले लेकिन एतकी गरम थी पूरा रंधा घरे केते गरम लागुथसी कि जेन माने रांधुथिबे से माने जानुथिबे इन कि से मुई गोटे से रबर टाइप रो नी थी क्या गोटे से तेल जेन लगासनटा हेन्ता 6-7टा घिनली न किंतु सब थोर केन्ता जे खराब बाहर सेटा आ थोड़े एंता घरे घिनथिली घरर लगी बेले सेटा बहुत भल बाहरला माने सेटा हमर घरे पूरा पाखापाखि 6-7 मास होगलान तारनु भी बेसी हेलान लेकिन से खराब नु होबान से ब्रशटा तेल जेन लगासो ब्रशटा बेले मुई न से जुगाड़ बनै छे आपन मंगर भितरु के हेन्ता बनौथिबे आगो तो हेन्ता ही करूथिले कि एछन कानो आसीचे से टिके रबर टाइप रो जेन तेल लगाबाटा नेले कपा गुटे ठीक हेसी हेनो हेन्ता कपा गुटे स्टिक गुटे कर देले आ तेल लगाले मते बढ़िया लागसी हेन्ताटा बेले मुई हेन्ताटा इन यूज कर दउछे तापरे इन राति मुई संध्या बेले नेक्स्ट दिन आगर दिन संध्या बेले मार्केट थिला बेले पणस घिनी करी आनीथिली पणस मते बहुत भल लागसी मोर फेवरेट पणस गुटे टाइप रो देखबे बेले लेकिन पणस की आटे सान सान कर काटी देउथिली ऑलरेडी तो काटला ही थिला एटा जे से काटी के नी देसन के बेले हम दुई जण तो अछु बेले बेसी नी थिले नी आने इने इछि चॉकलेट आउ इटा से पिठो टिके थिला न पिठोटा पछे पैनकेक बना रखी थिली टिके बाकी चॉकलेट कर दीथिली इन तापर मी चटनी कर दउछे चॉकलेट ती खाबार लगी चॉकलेट पिठा जेंती हो चाह भी खाइले भल लागसी चटनी जेंता टिके भल नी लागसी के धनिया पत्तर टमाटर पुड़ालाटा आउ मिर्चा अदा दे के जेना में नॉर्मल चटनी करसु हेंता नॉर्मल चटनी ही टमाटर के टिके पुड़े देसी क्या करी पुड़े देले टिके अलगा टेस्ट आसी कच्चा नु माने जेंता को रो टमाटर जेंता लागबा जे पुड़ाला टिके तार अलगा टेस्ट आसी बेले मी जेभे भी करसी चटनी तेबे मी टमाटर के टिके हल्का सा पुड़ी देसी आउ तब जेन जेना देसुन धनिया पत्तर अदा मिर्चा कर दे देसी लहसुन तो नी दो बाकी देला टिके टेस्ट आसी इन मीटा चटनीटा बने दउछे चॉकलेट लगी एबेटा मुझे जस्ट सोईकरी उठी जाए से बोली मोर आवाज कभी बहुत मोटा मोटा लगुवा बहुत टायर्ड हो जाती ब्लॉग मान दे नहीं पार्बार न के जाने केनता जे मुझे लेजी हो कि मत टाइम नहीं मिलबार जे टाइम तो बिल्कुल नहीं मिलबार लेकिन मते बोली नहीं संपूर्ण टाइम अभाव थी करि पारबार कथा खाली जस्ट किंतु का करबे दे ही नहीं पारबार न खाली ट्राए करूछे कहूछे किंतु केबे दे नहीं पारबार हाँ केबे केबे केनता 7 दिन 8 दिन ही गुटे गुटे ब्लॉग देबार लगी माने लॉन्ग ब्लॉग देबार लगी मिनी ब्लॉग मान तो दउछे इना तापर देखुन इटा में पणस सिझे दउछे आपण माने केनता करसन जे बताबे मते कमेंट रे में सबुतरु पहला कुकर रे सिझे देसी पणस के छानसन भी जणे जणे किंतु मिनी छाने इना हल्दी नून देकरी हल्का सा टिके तेल दे देली का करी कि चिपकी जासी किनी कुकर थी तार अठा अठा टाइप रो लागी जासी बेले हेति ले बोली मिनट देखना सिझे देली याडे तापर याडे देखुन से जन मई पैनकेक टाइप रो जन चावल देथिली एटा चावल इति टिके बेसी दाल देथिली माने 3-4 रकम दाल देथिली राहर दाल मूंग दाल तापरे जे बिरी देथिली आउ तापरे जे 3-4 रकम दाल देथिली न आउ हेटे के बने देथिली गुटे ये नै करी जीबे बोली ऑफिस के तपने खायसन हेंता जाहु जति बोली भूख लागवा टिफिन दे भर देथिले कि नी ताकू माने जति बेले खाउ तो सन सेटे के ती देखि करी इन देखोन साग एनथिली मी नेक्स्ट दिन आगर दिन मार्केट रु
ଶାଗ ବି ମୋତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ମାନେ ମୁଇଁ ଡେଲି ଶାଗ ଖାଏତା ମୋର ଯଦି ହେଇପାରତା ବୋଲି ମୁଇଁ ଡେଲି ଶାଗ ଖାଏତି କିନ୍ତୁ କାଁ କରିବି ଫ୍ରେଶ୍ଟା ଯେତ୍କି ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି ଯେ ମାନେ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ରଖିଦେଲେ ଭଲ୍ ନି ଲାଗେ ଶାଗଟା ହେଥିର୍ଲାଗି ବୋଲି ଯେବେ ମାର୍କେଟ୍ରେ ତାର୍ ନେକ୍ସଟ ଦିନ ଆଗର ଦିନ ଶାଗ ଆନି କହେସି ଆଉ ମାର୍କେଟ୍ ନି ରହିଲେ ବି ସମ୍ବଲପୁରରେ ତ ଡେଲି ମାର୍କେଟ୍ କେନ୍ ଅଠାପାଲି କେନ୍ ତାପରେ କୌଡ଼ା କେନ୍ ଧନୁପାଲି ତାପରେ ସିଆଡ଼େ ରହେଲା ଯେନ୍ ସିନ୍ଦୁରପଙ୍କ ଯେବେ ଯଦି ଇଏ ଯେନ୍ ଆଡ଼େ ଯାଉଥିବେ ବେଲେ ମୁଇଁ ଆନି କହେସି ତାହାକୁ ଶାଗ ଯେନ୍ ଶାଗ ହଉ ବେଲେ ଆଜି ଇଟା ଶାଗ ଥିଲା ସେ ଭାଜି ଶାଗ ବୋଲସନ୍ ଯେ ଭାଜି ଶାଗ ତ କହେସୁଁ ଆପଣମାନେ କାଣା କହେସନ୍ ଯେ ବତାବେ ଯେନ୍ ବାରାଡ଼େ ଯେନ୍ କରସନ୍ ଯେ ହେନ୍ତା ଶାଗ ବରି ଦେଇକିରି ନି କରସନ୍ କେ ଜଷ୍ଟ ବରି ଆଉ ଟମାଟର ବାଇଗଣ ଦେଇକିରି ବି କରସନ୍ ଆଉ ସୋଜେନ୍ ମାନେ ଏନ୍ତା ଖଡ଼ିସନ୍ ବେଲେ ବି ଖଡ଼ିସନ୍ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ସୋର୍ଷ ମିର୍ଚା ଟିକେ ଦେଇକରି ବି ବେଲେ ଇନ ମୁଇଁ ଇଟା ବାଛି ଦଉଥିଲି ବେଶୀ ନି ଆନି 10 ଟଙ୍କାରେ ଆନିଥିଲି ଦୁଇ ଜଣକୁ କେତେ ହେବା କି ଶାଗ ତ ଟିକେ ଟିକେ ହେଲେ ହେଲେ ବହୁତ ହେଇଯାଏସି ସେ ନଥିଲେ ଆମେ ଖଲିଆ କାହିଁ ନଥିଲେ ଟିକେ ବେଶୀ ଆନସୁଁ ମା ବି ଖାଏସନ୍ ମୁଇଁ ବି ଖାଏସି ବାପା ତ ଖାଅନ୍ ଇଏ ଖାଏସନ୍ ବେଲେ ହେଥିର୍ଲାଗି ବୋଲି ଇନ ତ ମା ନିନ ବେଲେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଟିକେ ଟିକେ କରି ଗଲେ ହେଲେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଯାଏସି ବେଲେ ମୁଇଁ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଇଟା ଆନି ଆନିଥିଲି ଇଏ ମୋତେ କହୁଛନ୍ କି ତମର ଶାଗ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଯେବେ ଦେଖିଲେ ତମେ ଖାଲି ଶାଗ ଖାଉଛ ତାକୁ ଡେଲି ଶାଗ ପସନ୍ଦ ଯେ ମାନେ ହେତେ ବି ନାଇଁ ମୁଇଁ ଯେନ୍ତା ଖାଏସି କି ଡେଲି ଡେଲି ଟିକେ ଶାଗ ଟିକେ ହେତା କି ସ୍ଲାଡ ଶାଗ ଇଟା ମୋର କମନ୍ ଏ ଦହି ଟିକେ ସ୍ଲାଡ ଟିକେ ଶାଗ ଟିକେ ବାକି ତୁନ୍ ଶାଗ ମାନେ ଛାଡ଼ି ଦଉନ ଆଉ ହେନ୍ତେ ବି ତ ଖରା ଆସିଲାନ ଖରା ମାସେ କେତେ ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି କି ପଖାଲ ଆଉ ଶାଗ ପଖାଲ ଥି ଟିକେ ବେଲେ ଇଏ ତ ଅଫିସ୍କେ ପଖାଲ ନି ନେବାର୍ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିସି ପଖାଲ ନେବାର୍ ଲାଗି କିନ୍ତୁ ନେଇ ନିଅନ୍ ତାହାକୁ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗ୍ସି ବୋଲି ସେ କହେସନ୍ କି ନାଇଁ ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ଟିଫିନ୍ ଧରିକିରି ନି ଯାଏ ବୋଲି ଖେଳ ଛାଡ଼ୁନ୍ ସେ କଥା ତାପରେ ଇନ ଦେଖୁନ୍ ଶାଗ ମୁଇଁ ଧୁଇଦେଲି ଇଟା ସରି କାଟିକିରି ଆନିଛେ ଆଉ ଧୁଏ ନଦେଲ୍ ଆଉ ଇଆଡ଼େ ତାପରେ ବାଇଗଣ ଦେଇ ଦଉଛେ ବାଇଗଣ କି ସିଝାଲେ ବି ହେସି ସିଝେଇ କରି ହେଲେ ଯେ ଟିକେ ବି ଥିଲା ବେଲେ କି ବେଶୀ ଯଦି ଥିବା ବେଲେ କେତେ ତେଲ ଦେଇକି କରିବେ ବେଶୀ ତେଲ ଯାଏସି ସେଠି ଟିକେ ବି ଶାଗ ଥିଲା ବେଲେ ଇନ ମୁଇଁ ବାଇଗଣ କେ ଭାଜି ଦଉଛେ ଇଆଡ଼େ କୁକରରେ ଯେନ୍ ମୁଇଁ ସିଝେଇଥିଲି ପଣସଟା ସେଟା ବି ସିଝିଗଲାନ ଲାଇନ୍ ନିନ ବେଲେ ପୁରା ଇରିଟେଟ୍ ଲାଗିଗଲାନ ମୋତେ ଲାଇନ୍ ଟିକେ ଆଏତା ବେଲେ ତ ସେ ପଣସ ତୁନଟା ରାନ୍ଧତି ଆଉ ମୁଇଁ ବି ଟିକେ ଜାଣିନି କି ଆଜି ପାୱାର କଟ୍ ଅଛି ବୋଲି ସମ୍ବଲପୁରରେ ମାନେ ଇ ଏରିଆରେ ନହେଲେ ଟୋଟାଲ୍ ଟାଉନ୍ ସାରା ନି ଥାଏ କେନ୍ ଏରିଆ କେନ୍ତା ଇ ଏରିଆରେ ବେଲେ ଇଆଡ଼େ ମୁଇଁ ଶାଗଟା ଧୁଇ ଦେଇଛେ ଦେଖୁନ୍ କିନ୍ତୁ ତରକାରୀ ନୁହେଁ ରାନ୍ଧେ ସିଆଡ଼େ ଯେନ୍ଟାକି ମେନ୍ ଜିନିଷଟା ଏ ଶାଗ ଧୁଇକି ରଖିଦେଲି ତାପରେ ସେନ ବାଇଗଣ ଧୋଇଦେଲି ପଣସ ଟିକେ ଦେଇଛି ଦାନା ହେଟା ବୁଝିଲି ଏ ସବୁ ସ୍ଲାଡ୍ ଇଏ ବନେଇଦେବ ଯେ ତୁମ ରାଇତା ବନେଇଦେବ ଯେ ପଣସ କାଣା ଦେବା ଇନ ବାଇଗଣଟା ବାଇଗଣ ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଇଁ ଶାଗ ଧୁଇକିରି ଦେଇଦେଲି ମାନେ ଏନ୍ତା କହେସିଁ ଶାଗ ହେଟା ତ ସବୁ ସେମ୍ ହିଁ କରୁଥିବେ ମୋରଟା କାଣା ୟୁନିକ୍ ଏ କି କିଛି ନୁହେଁ ହେନ୍ତା ଟମାଟର ବାଇଗଣ ଦେଇକିରି ବରି ଦେଇକିରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି ହେନ୍ତା ମୁଇଁ କରିଦେସି ଦେଖୁନ୍ ଇଟା ମୋର ହେତ୍କି ନା ପୁରା ଫେଭରେଟ୍ ଏ ମୋର୍ ଶାଗ ବଏଲେ ପୁରା ବହୁତ ମୁଇଁ ପୁରା ଗିନି ଖାଇଦେମି ଶାଗ ଏତେ ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି ଆଉ ବେଶୀ ମେନ୍ ରହେଲା କି ତେଲ ନି ପଡ଼େ ବୋଲି ଇଥି ତେଲ କମ୍ ଦେଲେ ବି ହେଇଯାଏସି ହଁ ଆଉ ଶାଗ ଖାଉଛେଁ ବୋଲବେ ଆଉ ପୁରା ଘିନା ଘିନା ତେଲ ଦେଲେ ହେନ୍ତାଟା କାଁ ଟେଷ୍ଟ କି ସେଟା ଟେଷ୍ଟ ତ ଲାଗ୍ବା ବଟ୍ କାଁଟା ହେଲ୍ଦି ହେନ୍ତା ତ କିଛି ହେଲ୍ଦି ନୁହେଁ କିଛି ଶାଗ ଜିନିଷ ନୁହେଁ ଲୋକ କହିବେ କି ଶାଗ ଖାଉଛେଁ ଇଟା ଖାଉଛେଁ ସେଟା ଖାଉଛେଁ ସବ୍ଜି ଖାଉଛେଁ ବଟ୍ ମୋର୍ କହିବାର୍ ଇଟା କି ତେଲ କମ୍ ଦେଇକିରି ଯେତ୍କି ବି ଯେନ୍ ବି ତୁନ୍ ହଉଛେ ସେଟା ଖାଏବାର୍ କଥା ଆଜିକାଲି ତ ତେଲ ବହୁତ ସେଟା କାହାକେ ବି ପୁରା ହିଟ୍ ନୁହେଁ ତେଲଟା ଭଲ୍ ନୁହେଁ ସେଥିର୍ଲାଗି ବୋଲେ ଟିକେ ପ୍ଲିଜ୍ ଟ୍ରାଏ କରିବେ କି ତେଲ କମ୍ ଦେବାର୍ ଲାଗି ବୋଲି ସୋ ହେନ୍ତା ନ ଆଉ ଏଇଟା ଯେନ୍ ଦହି ଯେନ୍ ମୁଇଁ କହୁଥିଲି ଏଇଟା ଦହି ଟିକେ ପଣସ ଦେଲେ ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି ଗ୍ରେଭି ବଢ଼ିଆ ହେସି ହେଲେ ସେଥିର୍ଲାଗି ବୋଲି ଦହି ଯେତ୍କି ଆନିଥିଲି ଦହି ପ୍ରାୟ ଆନ୍ସୁଁ ବେଲେ ଦହି ଯେତ୍କି ଆନିଥିଲେ ସବୁ ତାଙ୍କର୍ ଲାଗି ରାଇତାର୍ ଲାଗି ବନେଇ ପକାଲି ତାକର୍ ମସଲା ବୋଲେ କାଣା କି ସେ ଯେନ୍ ଗୁଟମରିଚ ପାଉଡ଼ର ଜିରା ପାଉଡ଼ର ଯେନ୍ ଦେସନ୍ ଯେନ୍ତା ସବୁ ସେଠି ମିକ୍ସ କରିଦେଲି ବେଲେ ମୁଇଁ ତାଙ୍କୁ କହୁଥିଲି କି ମାନେ ଟିକେ ରଖିଥିତ କି ରଖିଥିଲେ ଟିକେ ଠିକ୍ ହେଇଥିତା କି ଆମେ ପଣସ ଲାଗି ଦେଇଥିତା ବୋଲି ଆଜି 9 ବଜିଥିଲା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସରିଗଲା ଇଏ ବି ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରି ଲାଗଲେ ଟିକେ ଫ୍ରି ଥିଲେ ଏମନି କହିଥିଲି କି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗର ବ୍ଲଗ୍ରେ ଟିକେ ହେଲ୍ପ ଫ୍ରି ଥିଲେ ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରି ଲାଗ୍ସନ୍ ସୋ ଇନେ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ହେଇଯାଇଛେ ଶାଗ ଏଇଟା ଶାଗ ହେଇ ସାରିଲା ତାପରେ ଇନ ଅଛେ ପଣସ କିନ୍ତୁ ଲାଇନ୍ ନିନ ବେଲେ ଏଛେନ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରି ନି ହେବାର ମସଲା ବେଲେ ଏଥିର୍ଲାଗି ବୋଲି ପଣସଟା ଏନ୍ତା ଅଛେ ନ ଏ ତାଙ୍କର ଅଫିସ୍ ଟାଇମ୍ ହେଇଯିବା ବେଲେ ନହେଲେ ଏଇଟା ବି ରାନ୍ଧି ଦେଇଥିତି ତାପରେ ଇନ ମୁଇଁ ଇଟା ଭରଛେ ଯେନ୍ ପିଠା ଆଉ ଯେନ୍ ମିଠା ଥିଲା ତାକୁ ନେବାର୍ ଲାଗି ସ୍ନାକ୍ସ ଲାଗି ଇଟା ନଉଛନ୍ ତାପରେ ଇନ କରଛେ ଚକେଲ ଆଉ ସେ ଯେନ୍ ପ୍ୟାନ୍ କେକ୍ କରିଥିଲେ ହେଟା ଇଏ ଖାଇ ସାରିଲେନ ଆଉ ଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଇଟା ମସଲା ଯେନ୍ ଥିଲା ଲାଇନ୍ ନୁହେଁ ଆସେ ବେଲେ ଏଟା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରବାର୍ ଲାଗି ବୋଲି ତାର୍ ମାନେ ଇଏଥି ଦେବାର୍ ଲାଗି ବୋଲି ଯେନ୍ ପଣସ ଥି ଦେବାର୍ ଲାଗି ବୋଲି ହେଥିର୍ ଲାଗି ବୋଲି ନି କରେଇନ
हाँ ये दाल भी करथिली किंतु ये कहले कि दाल नहीं खाए बोली क्या करके दही करछु आईन अच्छे दही दही रायता बोले कण कि बुंदी रायता नु है जेन दही रायता जेन थिसी जे माने काकेर टमाटर आउ जेन धनिया पतर मिर्चा आउ गाजर सबू देकरीटा करछन दही नेबे तापने तांकर फेवरेट है माने सबुदिन से दही नेसन आउ आज भी गधा बुड़ा भी किसी नुहे करे न माने उठवाटा टी लेट ही गला बेले सब आड़ू लेट लेट ही बसला इना किसी पेपर वर्क अच्छे माने क्या काम इटा को क्या टिके से हमर कागज पत्र काम टिके करूथिले तो बेले हेथिले बोली आज नुहे जानो नहेले तो एतकी टाइम तक पूरा बाहरी जैथे सन जैसे जन बराबर टिके कर देमी ताकर टिफिन पैक कर देमी तापरे फिर बाकी मोर जेतकी सखला बटला सब मी पछा करसे सुस्ता चैन दरकार की पाइली आज धर केतरा जेरेक्स करबो जे ये गोटे काल मार्केट न आले जे फोटा टाइप रो छै केनता जे इते बनबा नहीं देखो कि लगा देवी आज इंदा नहीं जाना इते भल छै आ से गम उड़ थिला ना सो इन ये ऑफिस जीवार आगु टिके काम थिला 10 मिनिट रो बोले से कहले जो तले टिके 10 मिनिट अच्छे काम टिके सारी की आसमी तापरे फिर बाहरी मी ऑफिस बोली टाइम भी नहीं थे न 10-15 मिनिट बाकी थिला माने 10:30 हवा 10:30 10 20 आड़े ही थिला न गादी उड़े सब शेयर थिले न आसले मी ऑफिस जिमी बोले आ मैं भी वीडियो के आज इन एंड करू छे हनते भी बहुत लंबा ही गला न आज रो वीडियो यदि आपण मन को पसंद आसी बोले प्लीज लाइक टे कर देबे और शेयर करबे ताकि बाकी माने भी देखि पारबे जिन माने मोर चैनल के नवा आसी छन नवा विजिट करछन प्लीज सब्सक्राइब टे कर देबे फ्री है आ पाखे तिबा बेल आइकन की हिट करबा नहीं भूलबे ताकि मोर जितकी भी नवा नवा वीडियो मन आसबा नोटिफिकेशन सब आपण मन के आगो पहुंची पारबा आ हां कमेंट करबे कि आपण मन को वीडियोटा केनता लागला जी रहेली जुहार।